Guys, bule ini benar-benar terkejut sama cara orang Jogja memperlakukan mereka. Dari keramahan warga, suasana Jogja yang bikin nyaman, sampai momen lucu yang bikin mereka betah banget di sini. Jujur, nonton ini bikin bangga jadi orang Indonesia. Apalagi sebagai orang Jawa atau yang pernah ke Jogja pasti relate. Yuk kita lihat, apa sih yang bikin mereka sampai bilang Jogja itu kota favorit di Indonesia? Brilliant things, and we're about to go give it a try. So our Gojek has arrived. One thing I do love about Indonesia is how easy it is. Any time of the day you can get a cheap Gojek anywhere. We was a little bit worried because of how early it is that the Gojeks wouldn't be around, but they are. Selamat pagi. Halo. Nah teman-teman, pagi ini pasangan bule baru keluar dari hotel karena mereka ingin mencoba sarapan legendaris di Yogyakarta. Saat berjalan menuju kendaraan, mereka sempat berbagi kesan ke kamera. Katanya, sebelum datang ke Jogja mereka sudah mendengar banyak hal luar biasa, dan sekarang waktunya merasakan sendiri. Gojek tiba tepat waktu. Mereka salut karena di Indonesia transportasi online sangat mudah diakses, bisa dipesan kapan saja, biayanya ramah di kantong, dan membuat perjalanan wisata jauh lebih simpel. Begitu masuk mobil, mereka menyapa sopir dengan hangat, langsung dibalas dengan keramahan khas orang sini. Menariknya, bapak sopir sudah paham tujuan mereka. Sebuah tempat makan pagi yang melegenda dan jadi incaran banyak orang. Kira-kira, kalian bisa tebak nggak mereka menuju kemana? Everyone getting up in the morning, grabbing their self food on the way to work. Mental. We had read some comments. We was going out at like 2 o'clock and it was so hot, and we've heard that the people here do go out early, have a little bit of break around lunchtime, and then head back out in. Saat perjalanan menuju lokasi, si bule cowok sempat menyoroti suasana di pinggir jalan. Ia kaget melihat warga sudah ramai beraktivitas sejak pagi. Menurutnya, energi masyarakat di Jogja terlihat sangat hidup, toko-toko mulai buka, dan orang-orang sudah sibuk dengan rutinitas masing-masing. Hal seperti ini jarang mereka temui di negara asal, karena biasanya pagi masih sepi. Di sini justru terasa hangat dan penuh kehidupan. Here you go. Well, okay, we're lucky. We're not here too late. There's only a small queue. I have seen that she can sell out, so that's why we got up so early. Yeah. There is already a small crowd and it is super early, so. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di tujuan. Terlihat sebuah lapak sederhana yang menyajikan makanan khas di depan toko, namun pengunjungnya luar biasa banyak. Meski tampil apa adanya, aroma tradisional dan suasana penuh antusias membuat tempat ini jelas punya daya tarik kuat. Penjualnya sudah sepuh, sehingga wajar jika kuliner ini dianggap legendaris oleh warga setempat. Si bule cewek tampak senang dan mengatakan beruntung datang saat antreannya belum mengular. Mereka langsung tak sabar ingin mencicipi hidangan yang konon sudah disukai sejak lama. People around here are saying it's good. I was going to say that we share, but I think if we had got one, we would have been fighting over it, so Yeah. it's definitely best to get to it. I would have It'd eaten be it. gone by the time I get to it. Si bule cewek bilang ia siap menunggu demi mencicipinya, karena banyak yang mengatakan rasanya memang layak untuk dicoba. Ia juga melihat beberapa orang yang sedang makan tampak menikmati sekali, sehingga semakin membuat mereka penasaran apakah kelezatannya benar-benar sebanding dengan reputasinya. And with a little plastic spoon, so you can literally eat it right here on the side of the street, which is really cool. Terima kasih. Just over here. Okay, let's go this way. Hello. Sit here. Served in like a, Si bule cowok a banana Banana leaf, yeah. banana leaf, and with a little plastic spoon, so you can literally eat it right here on the side of the street, Tampilannya justru terlihat which is really cool. Terima kasih. sentuhan tradisional seperti This way. dan membuat makanan terasa lebih otentik, seakan ada cita rasa khas yang tidak Hello. dimiliki. Sit here. Yeah. Okay. Oh,
So we are literally sat on the side of the road eating Yogata's most famous breakfast dish. This woman has been making this dish for 63 years, which is absolutely crazy. It's been highly recommended to eat this dish here in Yogata, and I'm about to give it a try. So I'm going to take a bit of a spoonful of a mixture. I wish I could explain to you guys a bit more what is involved. All I know, there is coconut shavings all over the top, but the rest of it is complete. Mereka lalu bergeser sedikit dan memilih duduk di pinggir trotoar untuk menikmati hidangan tersebut. Si bule cowok semakin terpesona setelah mengetahui bahwa kuliner ini sudah disajikan selama 63 tahun. Ia sampai geleng-geleng kepala karena tidak menyangka makanan sederhana seperti ini mampu bertahan begitu lama dan tetap dicari banyak orang. Baginya, umur sepanjang itu menjadi bukti bahwa rasa dan kualitasnya memang luar biasa. Coconut shavings all over the top, but the rest of it is completely brand new for me, so let's give it a go. Is it good? Absolutely delicious. So, I'm not sure what these bits are. It's like a chewy, sweety sort of texture. The coconut brings all the flavour, which is so good, and then you've got some rice in here as well. It's just a mixture of complete goodness. Like, I can't even explain to you how nice this tastes. The sauce as well is a bit Saat like gigitan a pertama, honey, ekspresinya langsung berubah. honey Terlihat sort of jelas ia flavour, benar-benar syrupy menikmati sort of setiap flavour. rasa I'm yang guessing muncul. you guys here in Indonesia, Ia you menyebut like hidangan a legendaris ini sweet luar treat biasa for dan langsung breakfast, jatuh and this hati is sejak suapan definitely awal. one of my top breakfasts in the Menurutnya, world. kelezatannya jauh melebihi ekspektasi. Looks good. I want my... Try and make sure I get everything in it. Oh wow. That is amazing. This is really good. I really recommend coming here. This is actually amazing. This is so good. Sekarang giliran si bule cewek mencicipinya. Begitu rasa pertama menyentuh lidah, matanya langsung berbinar. Ia terlihat sangat terkesan dan menyebut hidangan ini benar-benar mantap, bahkan lebih menakjubkan dari yang ia bayangkan sebelumnya. I really want to know what this is. There's like it's kind of a bit cakey. Oh, I haven't tried that bit yet. Very nice. Recommend? 100%. I also like how it's in a banana leaf and then covered in newspaper. So we're not using any plastic, apart from the spoon. It doesn't have to wash anything up. Let's just go straight into the bin. Okay. Si bule cowok kemudian mengatakan bahwa kuliner seperti inilah yang menjadi bagian dari budaya setempat, dan salah satu alasan utama mereka datang ke tempat ini adalah untuk merasakan langsung makanan legendaris tersebut. Sementara itu, si bule cewek sampai mengacungkan jempol sebagai tanda kagum. Baginya, cita rasa tradisional ini benar-benar layak dipuji. Wah, teman-teman, baru part 1 saja sudah terasa banget ya betapa kuatnya daya tarik kuliner legendaris di Yogyakarta ini. Masih ada keseruan lain dan cerita menarik di bagian berikutnya, jadi jangan sampai lewatkan part 2-nya ya. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan update selanjutnya. Sampai jumpa di part 2.